Well, first of all, I want to welcome all of you here this evening. It's good to be with you. Jedna úvod vás chcem všetkých tu privítať a som veľmi rád, že vás vidím. I, of course, apologize that I can't speak your native language. Musím sa vás ospravedlniť, že nehovorím vašim materinským jazykom. But the Lord has provided a wonderful translator. Ale Boh nám daroval dobrého prekladateľa. So before we jump into the presentation tonight, let's begin with a prayer. Na úvod hneď sa pomodlíme, to je ten najlepší začiatok. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving and gracious Father, milujúci Otče, we begin by giving you thanks and praise for the gift of this beautiful day that you have given to us. Ďakujeme ti a chválime ťa za tento krásny deň, ktorý si nám daroval. Life is a precious gift. Život je ten prevzácny dar. The ability to experience this gift možnosť zakúsiť tento dar is itself a gift. Je tiež darom. Help us to cherish the life that we have. Daj, aby sme si vážili ten život, ktorý máme, aby sme si ho chránili. And to give you the rightful praise that you so deserve. Aby sme ti dali tú najlepšiu chválu, pretože ty si ho najviac zaslúžiš. By living our life fully in Christ. Takže budeme žiť naplno v Krista. To truly echo the words of St. Paul. Tak ako nám to hovorí svätý apoštol Pavol. No longer do I live. Nie viac už žijem ja. But Christ lives in me. Ale Kristus žije vo mne. To mimic the lives of so many saints. Keď sa pozrieme na toľko veľa svetcov, who exhausted themselves for souls, ktorí sa obklopili dušami druhých, who lived their lives only in service to their brothers and sisters, ktorí žili v obetavo v službe druhým. Help us to follow their example. Daj, aby sme nasledovali ich príklad. In this room are young men aspiring to the priesthood. V tejto miestnosti sa nachádzajú mladí ľudia, ktorí sú inšpirovaní byť kňazmi. We pray for their vocation. My sa modlíme za ich povolania. And Lord, in your will, a Pane, vo svojej vôli, help them to fulfill that journey. Pomôž im naplniť túto cestu. For those of us who are priests, pre tých, ktorí sme už kňazmi, that we will never forget the zeal that we had in our youthful days. Nech nikdy nezabudneme na ten prvotný zápal, ktorý sme mali v mladých časoch. To consume ourselves for souls. Že by sme sa úplne strávili pre záchranu duší. For our lay faithful who here tonight. Pre tých, ktorí sú tu veriaci. Whether married or single. Ktorí sú slobodní alebo už zadaní v manželstve. The same desire to live for Christ, to live for you. Nech majú tiež ten nádhernú túžbu žiť pre Krista. May occupy their words. Nech sú stelesním slov. And all their actions. A skrze akciu nech sa činia. I thank you, Father, for the gift of this night. Ďakujem ti za dar tohto večera. May your Holy Spirit nech tvoj Duch Svätý guide my words. Nech vedie moje slova. So that we may hear what you want us to hear this night. Nech počujeme to, čo máme počuť od teba. As we speak about the dignity of life. Keď hovoríme o dôstojnosti života. From the moment of conception. Od momentu počatia. Until its natural end. Až po prirodzený koniec. And finally, Father. A nakoniec, Otče. We pray that when our life's journey comes to an end. Sa modlíme, keď naša cesta bude končiť. We pray that we will hear. Nech počujeme. Come, my good and faithful servant. Nech započujeme z tvojich úst, poď môj dobrý a verný sluha. May these words truly come to reality. Nech tieto slova sa skutočne stanú realitou pre nás, skutočnosťou pre nás. All these things we ask in Jesus Christ the Lord. Všetky tieto modlitby sa modlíme skrze Krista, nášho Pána. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, just a little background information about myself. Niekoľko málo informácií o mne. I am the president for Human Life International. Som prezidentom organizácie Human Life International. Human Life International first was called Human Life Center.
Najprv sa to volalo Human Life Center, ľudský život v centre pozornosti. It was founded by Paul Marx, Bolo to založené kňazom Pavlom Markom, who was a Benedictine priest. Ktorý bol benediktínom. And it was founded in 1972. V 72. to bolo založené. Long before the majority of you were ever thought about. At least by your parents. Dlhšie, než si vôbec my vieme predstaviť, alebo naši rodičia. In 1981, v 81. Human Life Center became Human Life International. Sa zmenil ten názov na ľudský život medzinárodne. The main reason why Father Marx began this great apostolate for life ten hlavný dôvod, prečo otec Mark založil túto organizáciu, was because of the great threat against life. Pretože zrazu sme mali obrovský boj proti životu. Not just the issue of abortion, nie len to, že máme potraty, but what came before this reality we call abortion. My sme si uvedomili tú skutočnosť už predtým. The issue of contraception. Ale práve, že tomu všetkému predchádza antikoncepcia. This mentality, as John Paul II would call it, a tak Jan Paul II, svätý pápež, to nazval this contraceptive mentality, táto antikoncepčná mentalita, that again, Blessed Paul VI mentioned in Humanae Vitae, a blahoslavený Pavol VI to spomenul v Humanae Vitae, that again would change the understanding of the union and procreative dimensions of marriage. Že zamieňame jednotu, ktorá je prokreatívna. And of course, in those late 1960s and early 70s, there was great dissent against the church teaching. A v neskorých 60. a počiatkom 70. rokov sa do cirkvi vnieslo veľa chýb, ktoré učili. A tam bol veľký odpor voči encyklike. And this dissent was not just confined in the United States. A toto nebolo len na úrovni Ameriky. It was being heard across the world. Ale zranilo to a počulo to teda v celom svete. And Father Marx wanted to challenge this mentality. A práve otec Mark, zakladateľ, on chcel sa postaviť tejto mentalite. By educating and helping people to fully understand the beauty of the church's teaching. Pomáhať tak, že by ľudia čo najlepšie pochopili učenie cirkvi a krásu tohoto učenia. On the gift of human life. Daru ľudského života. As God's plan. Ako bol Boží plán. And so what began as a national, a US-based group. Takže začínali sme na úrovni Ameriky. Today is a global reality. A teraz máme to vlastne po celej planete. We have 7 international directors. Máme 7 medzinárodných vedúcich. We have a little under 100 affiliates, about 92 affiliates around the world. Cez 90 ľudí, ktorí sú v rôznych správach. This large network of pro-life and family activity. A je to najväčšia sieť pomáhajúca pro-life mentalite. So Human Life International is the largest international pro-life and family organization. Human Life International je najväčšia spoločnosť, ktorá je vôbec na svete. With its primary work of supporting church teaching. Najzákladnejšie, prečo pracujeme, je podporiť učenie cirkvi. Concerning the dignity of human life. Zamerať sa na dôstojnosť ľudského života. And what I want us to understand that when I speak about the dignity of life, čo by som vám chcel tak ukázať, aby ste pochopili, je dôstojnosť života. The beauty of human life. Krása ľudského života. When people hear pro-life, keď ľudia počujú pro-life, the first subject that they immediately draw to, prvý predmet, ktorým vyskočí, ktorý sa im načrtne, is what? Je čo? Abortion. Potraty. That's not what I'm specifically speaking about. Ale to nie je presne to, čo chcem hovoriť, o čom chcem hovoriť. I'm talking about the dignity of life from its natural beginning
ale ja chcem hovoriť o prirodzenom, o kráse a dôstojnosti počiatku to its natural end. A až do prirodzeného konca. And everything that makes up the in-between. A všetko, čo je nad to alebo medzi tým. So we're talking about what is God's plan for humanity. Ja chcem hovoriť o tom, že aký je Boží zámer, aký je Boží plán pre ľudstvo. What does God teach us about our dignity? Čo nás Boh učí o našej dôstojnosti. And our mission. A našej misii. Our call. And our destiny. Našom povolaní a našom určení. And the best way to really explain that is to use the words of St. Paul. Zase to najlepšie, ako to môžeme opísať, použijem slova svätého Pavla. When he says that God, who was rich, Boh, ktorý je taký bohatý, became poor, sa stal chudobným, so that we who are poor, my, ktorí sme chudobní, might be made rich. Že by sme sa stali bohatými. Again, the words of our Lord. A znova slova Pána. I have not come to condemn, ja som tu neprišiel súdiť, but to save. Ale zachraňovať. So the Lord is teaching us about life. Ježiš nás učí o živote. The meaning of life. Zmysel života. The purpose of our existence. Význam našej existencie. And what we are made for. Na čo sme vôbec stvorení. What, not what, who we are made for. Kto sme stvorení? We are made for life. Sme stvorení pre život. It's very important for us to understand that if we're going to be the proclaimers of this gospel, keďže je to veľmi dôležité, keďže my sa máme stavať ohlasovateľmi evanjelia, whether as lay faithful, aj či sme laici alebo veriaci, as seminarians currently in study, ako semináristi, ktorí tu študujú, especially as priests, a tiež špeciálne ako kňazi. That what John Paul II said in Evangelium Vitae, Jan Pavol II povedal v Evangeliu života, is that this mission of preaching the gospel of life v tejto misii ohlasovania života belongs to every one of us. To prináleží každému jednému z nás. Which means simply, čo jednoducho znamená, no one can sit on the sidelines. Nikto si nemôže sadnúť len tak na bok. No one can say, Father, that's your job. Nikto nemôže povedať, že farár, to je tvoja robota. Or say, Bishop, that's your job. Alebo biskup, to je o tebe, to je na tebe. Or for the priest to say, laity, that's your job. Alebo my ako kňazi povieme, laikom, vidíte, čo to je na vás. It's ours. To je naše. It belongs to us, that it is entrusted to us. A to prináleží nám a je to dané skrze dôveru nám. So I want to begin by using John Paul's words. Znova použijem slova Jana Pavla. And it's taken from Evangelium Vitae. Zobraté z Evangelium Vitae. In paragraph 5. Z bodu 5. In section 5. Časti 5. Now, this is being recorded so that others might be able to use it. Keďže je to zaznamenávané, druhý to môže So I don't want any hands to be raised because I don't want to embarrass anyone and capture anyone on film. Ja nechcem, aby ste dvíhali ruky a aby tí druhí to videli. But if I had the gift of reading souls, ale ak by som mal dar čítania duší, which I do not, čo nemám, again, no hands to be raised. Nemusíte dvíhať ruky, keď sa vás idem teraz pýtať. How many have read this document? Koľko z vás ste čítali tento dokument, Evangelium Vitae? Now, Father Rector and I have been talking. Otec rektor, s ktorým som sa rozprával. So, I'm aware of some of the documents that you are reading and studying. Sme sa bavili o tom, že koľké dokumenty sme čítali a študovali. I was joking with Anna. Ja som srandoval sa Annou. And I don't mean to scandalize anyone. A nechcem nikoho pohoršiť. But I have two wives. Ale mám dve ženy. The first is my breviary. Prvá je môj breviár. My prayer book. Moja modlitebná knižka. The second is this. A druhá je toto. Now, it's important that we understand what the church is teaching. My musíme pochopiť, čo nás cirkev učí. In the documents of the church. V dokumentoch cirkvi. This is just one. Toto je iba jeden. It's a very important one in this current conversation. Veľmi dôležitý. But how we avail ourselves to the magisterial teaching that continues to be inspired by the Holy Spirit.
Ako môžeme do toho vniknúť, do tejto inšpirácie Duchom Svätým. And how that unchangeable teaching continues to be reflected upon in every age. A ako táto nemeniteľná náuka sa môže premieňať do časov dnešných, ale aj tých ďalších. I was sharing with Father Rector a story. Again, I didn't tell him names either. Hovoril som s otcom rektorom jeden príbeh. I travel about 200,000 miles a year. Cestujem 200,000 míľ ročne. I've been in over 50 countries. Bol som cez 50 krajín. And I meet with our bishops, I meet with priests, I work in seminaries, I work with lay faithful. Stretol som sa s biskupmi, rozprával som s kňazmi, bol som v seminároch, s laikmi sa rozprávam stále. We have an office in Rome. Máme jeden úrad v cirkvi. And every year I meet with curial offices to reflect upon the previous year of travel. Kde sa stretávame, hovoríme o tom, kde všade sme cestovali minulý rok. And the story, I was meeting with one of the congregations. A ten príbeh je, že stretol som sa s jedným z tým, ktorý patrí do tejto spoločnosti. And it involved education. Ktorý má na starosti vzdelávanie. And it was a question about a retreat that I had given to bishops and priests in one of the Asian countries. V Ázii som dával duchovné cvičenie biskupom a kňazom. And same thing as I did here, but I didn't have them turn the camera off. A dal som to isté, som sa opýtal tam. I asked the 150 priests and bishops. Spýtal som sa tých 150 kňazov a biskupov, ktorí tam boli. I pulled out 5 church documents. Vyťahol som 5 dokumentov cirkvi. And I said, how many of you have read, let's just say, Gospel of Life? Koľký z vás ruku hore, že ste čítali túto a túto knihu? Maybe 10, 15 hands went up. Možno 10-15 z nich. I said, how many of you have read Humanae Vitae? Koľký z vás ste čítali Humanae Vitae? How many of you read Casta Connubium? How many have read Familiaris Consortio? To rozumiete. So how many have read? So it's naming documents. A všetky tieto dôležité dokumenty. Now, I try not to let my eyes get too big. Ale nechcel som, aby moje oči boli také veľké, že z toho prekvapenia. In these 5 years of going around the world, za 5 rokov, čo chodím po celom svete, I'm not too surprised anymore by what I hear and see. To už vôbec nie som prekvapený z toho, čo vidím a počujem. So, I'm relating to the president of the congregation. Takže som povedal tomu prezidentovi tomu vedúcemu. The story I'm sharing with you. Ten istý príbeh, ktorý and his eyes started getting bigger. A jeho oči sa stali takými much larger. Väčšie a väčšie. When he realized that documents are not being read by priests and bishops. Keď si uvedomil, že tieto dokumenty cirkvi vôbec nie sú čítavané kňazmi alebo biskupmi. And he was telling me about a new document that's going to be forthcoming. A on mi hovoril o dokumente, ktorý sa práve pripravuje. And I have gotten to know this particular bishop, this archbishop, cardinal. Hovoril o jednom kardinálovi. And so I felt a little free to do what I'm going to explain to you that I did. A bol som celkom taký slobodný urobiť jednu takúto vec. I got up from my chair. Som sa zdvihol zo stoličky. I walked to his bookshelf. A išiel som do jeho skrinky, kde má knihy. And I just grabbed just a book off. V tej knihovničke zobral som jednu knihu. I walked back towards. A prišiel som k nemu. And I went. Tak som fúkol do toho. And all this dust flew off the top. A celý ten prach išiel okolo. And he just began to laugh. Začal sa smiať. I said, we should not be surprised. Takže nemali by sme byť až taký prekvapení, som povedal. The reason why I start with this prečo som takto začal? Is that we who are leaders and future leaders within the church, tí, ktorí sme vedúci, tí, ktorí ťahajú lídri a budúci lídri, to ste vy v cirkvi, have a moral responsibility. Máme morálnu zodpovednosť. To teach church teaching. Učiť magisterium, učiť čo učí cirkev. And if we do not avail ourselves to the full amount of
documents and that the church is giving to us. My musíme zobrať na seba všetky tie dokumenty, ktoré nám dáva cirkev. To guide us in our pastoral care of souls. Aby sme my boli vedení, tí, ktorí budeme viesť. We are doing our people a disservice. My musíme to urobiť pre našich ľudí. And I can't stress that more than I just said. Ja to už nemôžem ešte lepšie vysvetliť, ako som povedal. Part of the work that I am privileged to do Časť práce, ktorú mám privilegium robiť, is working with seminarians around the world. Je, že môžem pracovať so seminaristami po celom svete. And with continuing bioethic training for our priests. A s tým, že môžem vysvetľovať bioetiku našim kňazom. And I'm going to focus just for a moment on the seminarian. Mám iba jeden taký zámer na seminaristov. So if a seminarian Ak seminarista is going to be a priest, sa má stať kňazom, and if he is properly trained, a ak je naozaj dobre vytrénovaný, pripravený, properly educated, a dobre vzdelaný, and is zealous, a je horlivý, he's impassioned, má zaníetenie, he's willing to be courageous as a preacher, bude naozaj fantastickým kazateľom, as a teacher, a učiteľom, as one who sanctifies. jeden, ktorý posvecuje. That one person Jedna osoba can affect môže učiniť, môže mať dosah people for 30, 40, 50, 60 years. na 30, 40, 50, 60 rokov. And if he is lazy, Ak je lenivý, and if he is non-zealous, ak nemá horlivosť v sebe, if he is uncourageous, ak nie je taký naštartovaný, odduševnený, unwilling to odvážny, preach, nechce sa mu kázať, unwilling to teach, nechce sa mu učiť, unwilling to sanctify, nechce sa mu posvecovať. think of the damage Predstavte si tú škodu for 30, 40, 50, 60 years. na 30, 40, 50, 60 rokov. Now I can say the same thing of a doctor, To isté môžem povedať o doktoroch, a teacher, o učiteľoch, and other people who affect other people. tých druhých a ďalších ľudí, ktorí ovplyvňujú ľudí. The one thing that is consistent around the world A toto je po celom svete. is confusion about what the church teaches. Je zmetok z toho, čo učí cirkev. And who are the arbiters Ale kto to zapričinil? entrusted with the church teaching? Áno, koľko bol tým, ktorý bol zverené. First and foremost, our bishops. Na prvom mieste biskupom, Second, na druhom our priests. našim kňazom. And so I begin with this because in verse 5, paragraph 5, V tom bude 5 Humane Vitae, Evangelium Vitae. I'm going to let Father just read it to you. Táto encyklika, ovocie spolupráce s biskupmi v každej krajine sveta, a takto myslíme, že by mala byť, to sú strašne ťažké slova. Táto encyklika, ktorá je plodom spolupráce biskupských zborov všetkých krajín sveta, má byť presným a veľmi silným potvrdením hodnoty ľudského života a jeho nedotknuteľnosti a zároveň veľmi silným apelom, ktorý má byť adresovaný každej jednej osobe v mene Božej, v mene Boha. Rešpektujte, chránite, milujte a slúžte životu, každému ľudskému životu. Iba takýmto spôsobom môžete nájsť spravodlivosť, rozvoj, skutočnú slobodu, pokoj a šťastie. So what does the Holy Father say? Čo povedal Svätý Otec? That this is entrusted
to all of us. Toto je zverné všetkým nám. So I want to stress those 4 words. Chcem sa zamerať na 4 slova. That we are called to love life. Sme povolaní milovať život, respect life, rešpektovať život, protect life, ochraňovať život and serve life. A slúžiť životu. So love, Milovať, respect, rešpektovať, protect, ochraňovať and serve. a slúžiť. Those 4 words 4 slova tieto need to become part of our vocabulary. to majú byť časťou nášho slovníka. That each one of us here has to bring into reality those 4 words. Že by každý z nás, ako sme tu priniesli tieto slova do života. And love is not about an affection. A láska to nie je len o takých nejakých citoch, o prežití. Love is about wanting every soul that we meet to know the truth about life. Že by láska je o tom, že chcem, aby každá bytosť, ktorou sa stretávam, vedela milovať život. Because so many people are confused about life. Lebo tak strašne veľa ľudí je zmetených. We see the consequences of a misunderstanding about life. Vidíme dôsledky nepochopenia života. Look at the rising divorce rate. Pozrite sa, ako nám narastá rozvodovosť. Over 50 million little boys and girls are murdered every year around the world. 50 miliónov malých chlapcov a dievčat je zabíjaných po celom svete. In the name of choice. V mene voľby. Look at the rise of homosexuality spreading around the world. Všimnite si, ako narastá pojem homosexuality vo svete. People trying to redefine natural marriage. Ľudia sa snažia predefinovať prirodzené manželstvo. Look in the rise of cohabitating couples. Pozrite sa, ako nám narastajú ľudia žijúci nie v manželstve. In the Western world, v západnom svete, couples not married páry, ktoré nie sú are talking about starter marriages now. Ktoré nie sú zo seba, že hovoria o takom štartovacom manželstve. So it's a trial. Takže je to boj. People are treating marriage as something that they can just walk away from. Je to skúška. Je to skúška. Ľudia sa snažia žiť tak na skúšku. Think of the gender ideology being taught today. Pozriem sa na gender ideológiu dneška. A misunderstanding of the dignity of human sexuality. Na nepochopenie dôstojnosti ľudskej sexuality. Sexuality being treated like a commodity. Sexualita je s ňou narábaná ako s nejakou komoditou. All of this and so much more. Všetko toto a ešte viac is against love. Všetko toto je proti láske. It's a false understanding of love. Je to problém, že je nepochopená. So we have to teach love. Takže my musíme učiť milovať. In a way we have to reteach what the word really means. A znova učiť, čo vlastne znamená milovať. What about the word respect? A čo slovo rešpekt? All over the world people are talking about we must be tolerant. Všetci hovoria o tom, že máme byť tolerantní. How about for breakfast tomorrow morning? Čo tak ráňajky zajtra? They put out sour milk. Dajú tam kyslé mlieko. How about we put out moldy bread? Splesnivený chleb, aby sme tam dali na raňajky. How about we put out moldy food? Také jedlo, ktoré už je skazené. And the rector says, a rektor by povedal, be tolerant. Buďte tolerantní. Drink the sour milk. Píte to mlieko kysnuté. Eat the moldy bread and food. Zjedzte ten plesnivý chleba. How many of you are going to eat it and drink that? Koľko by ste si to dali, jedli a pili? We have been sold a misunderstanding of respect. My sme zapredali a nepochopili, čo znamená slovo. The first one we should respect Poprvé, my máme rešpektovať. is God. Ten, koho si máme rešpektovať, je Boh. Is God's commands.
je to jeho príkazy. Jesus says, if you love me, Ježiš hovorí, ak ma milujete, you keep my commands. budete zachovávať moje prikázania. We have to learn and have to reteach what respect means. My musíme sa učiť a znovu učiť ľudí, čo znamená rešpektovať. I've been a priest now 23 years. Som kňazom 33 rokov. I'll be 50 years old in July. Budem mať 50-ku v júli. I've been mostly a pastor and teacher. Najčastejšie som bol kňazom a učiteľom. Worked in seminary formation. Pracoval som v seminári na formácii. And as a pastor, as many priests do at times, ako kňaz a ako veľa kňazov robí, when you preach the truth, keď kážete pravdu, you're not always going to make everybody happy. no nebudete robiť druhých šťastnými, každého šťastnými. In my desk drawer, Na v mojej zásuvke v šuflíku I kept all the hate mail. si udržiam všetku tú nenávistnú poštu. Now I know maybe you seminarians especially don't believe that priests get hate mail. Že možno ako seminárstvo napadne, že ako môže mať niekto takúto poštu nenávistnú. I hate to burst your bubble. That's an American phrase. I hate to tell you, but you do get hate mail. No ale musím vám povedať, že budete mať takú poštu. So people need to be taught. Ľudia potrebujú byť vyučení. But it's going to take courage. Že musia sa obrniť odvahou. To go against the grain. Ísť proti utrpeniu. Now, proti prúdu. one of the places that I would learn how to address many of the issues affecting families. Vo svete som sa naučil, že ako veľa vecí ovplyvňuje rodinu, affecting people in general. Ovplyvňuje ľudí vôbec. Where do you think I would have learned more about what people are struggling with? Čo si myslíte, že kde sa naučím najviac, ako ľudia trpia? Anyone? Čím zápasia? Kto by na to zodpovedal? Že kde sa naučím, ako ľudia najviac zápasia? Kde je to miesto? Confession also. Yes. In the Áno, confession. spovedelníci. When you work on a university with college students, keď pracujete na vysokej škole so žiakmi, and you hear how many of these young men and women are struggling with pornography, keď počujete, ako strašne veľa študentov zápasí s pornografiou, struggling with promiscuity, fornication, s promiskuitou a smilstvom, struggling with other sexual sins, a inými druhmi sexuálnych hriechov. for me as a teacher and as a pastor, Pre mňa ako učiteľa, I'm thinking, I have to do something about a this. kňaza, ma napadne, že ja musím s týmto niečo robiť. The people entrusted to my care are struggling. Ľudia, ktorí veria v moju starostlivosť, oni trpia. And out of love and respect for them, A pretože z lásky a pretože ich rešpektujem, I have to do everything within my charge musím urobiť všetko, za čo som zodpovedný, to protect them aby som ich chránil and to serve them, a slúžil im, poslúžil im. to protect them from what is harmful, Ich ochránil zo všetkého, čo ich rozvíja, čo ich obťažuje, to protect them from what is dangerous. zo všetkého, čo je nebezpečné. When you sit in the confessional and you hear married people struggling in their marriages, Keď si sadnete do spovedalnice a spovedáte, počujete o všetkých tých problémoch, ktoré ľudia, manželia žijú v manželstve, you have to do something about it. musíte niečo s tým spraviť. You just can't sit there. To sa nedá len tak sedieť tam. Of course, you can't talk about what you heard in the confessional. You can't allude to it at all. Samozrejme, že nedá sa hovoriť o všetkom, čo počujete v spovedalnici. But what about the pastoral programs that we're trying to engage our people with? A čo tak pastoračné programy, ktoré chceme, aby ľudia sa zapojili do nich. And think about what sometimes as a priest, at least in the United States, I've heard many times. Ako kňaz som počul druhých kňazov v Amerike, že toto hovorili. So they'll come in and they'll confess a litany of sins. Majú tam také litánie hriechov. But at least I didn't kill anyone.
ale nadovšetko som nezabil nikoho. So in people's minds, they're thinking that all the things that they confessed, takže v ľudských hlavách tých ľudí je, že však z tohoto všetkého, though they've confessed them, z čoho som sa už ospovedal, they don't see them as something crucial, something that's serious. nevidia, že toto je celkom vážne, že to je veľmi seriózne, niečo čo. So how do I teach about the seriousness of sin and its consequence? Ako môžem učiť o dôsledkoch hriechu? So in a sense is how do we take the teaching of the church? Všetko je tom, ako zoberieme učenie cirkvi, ako to príjmeme. How do we put it into pastoral practice? Ako to všetko dáme do pastoračného programu. And because some people actually think that this is made for academics. Niektorí ľudia si myslia, že toto je urobené len pre akademickú That it's made only for the seminarians and for those in the academic profession. Iba tí, ktorí sa pre semináristov, ktorí to študujú a tí, ktorí sú na úrovni That srednej some školy. people actually think there are people in Rome that just sit down and write all these documents just to decorate shelves. Že sú ľudia, ktorí píšu všetky tieto knihy len na to, aby ozdobili knižnice. It's the furthest thing from the truth. Ale toto vôbec nie je tak. The ongoing, inspired love of God, inspiring the church to continue to speak in every age the gospel of life. Ale presne je to o tom, aby sme vždy a v každom čase nanovo a znova vysvetľovali učenie cirkvi. So, let's practice the words. Poďme si precvičiť slova. The first word is what? Prvé bolo čo? Love. Love, milovať. Respect. Rešpektovať. Third word. Tretie bolo? Fourth word. Every day, I'm serious now. The first thing that we should be thinking about every morning when we wake up Prvá vec, na ktorú by sme mali pomyslieť, keď sa zobudíme ráno, are these four words. sú tieto 4 slova. How am I going to love, respect, defend, and serve the people of God? Ako pôjdem milovať, rešpektovať, ochraňovať a slúžiť druhým ľuďom. And you're probably thinking, this man's crazy. Možno si myslíte, že som ošalel. But if we don't understand those basic challenges Ale ak nepochopíme tieto základné problematiky, of what John Paul is challenging every one of us to live, ku čomu nás Ján Pavol II vyzýva každý jeden deň, then we don't understand what our responsibility is. tak potom nerozumieme, čo vôbec znamená zodpovednosť. So that this is a serious issue. Toto je vážna vec. And listen, tonight we just don't have time, but I could tell you a litany of stories Ja vám môžem povedať litánie príbehov from around the world z celého sveta, ale nemáme na to čas. of what are the challenges facing the family. O rôznych problémoch, ktorým čelí rodina dneška. And how I hear from our brother priest, A čo počúvam od mojich from spolubratov, lay leaders working in life and family, z hlavných lídrov, vedúcich, ktorí how difficult it is. aké je to ťažké. But every day we get up Ale každé ráno, keď sa zobudíme, and we do it all over again tak to môžeme robiť znova a znova, because we love God pretože milujeme Boha. and we love the people that God has entrusted to us. A milujeme tých ľudí, ktorých nám Boh zveril. So that's where I want to start. To je to, čím chcem naštartovať. I put up on the board paragraph 96 Dal som tam bod 96. because John Paul not only gave us teaching, Jan Pavol nám nedal iba učenie, he tells us how we are to transform the world. ale povedal nám, ukázal nám, ako to môžeme transformovať do sveta. How we are to challenge the culture of death. Ako čelíme problematike kultúre smrti. And he says the first thing we have to do is we have to transform how people think. A prvé, čo musíme urobiť, je transformovať to, ako ľudia rozmýšľajú. It means very, very importantly that people need to be retaught, if you will, using that word, to reteach them.
To, čo potrebujeme, že znova ich učiť, znova, aby nad tým si porozmýšľali. About the beauty of life. Nad krásou života. Think of Slovakia. Pomyslíme na Slovensko. Think in many parts of Central and Eastern Europe. Pomyslíme na mnohé miesta v centrálnej a východnej Európe. Who was the first country to legalize abortion? Kto bola prvá krajina, ktorá legalizovala potrat? Russia. Yes. What year? Ktorý rok v Rusku? 1917. 1917. Almost 100 years ago. Skoro 100 rokov dozadu. Everywhere communism went. Všade, kde komunizmus zvíťazil, it imposed contraception and abortion dal antikoncepciu a potraty upon the people. Ľuďom. Slovakia was part of that conversation. A Slovensko bolo časťou práve tohoto programu. I was in Belarus just a few weeks ago. Bol som v Bielorusku pár týždňov dozadu. I've been in Poland and Hungary and Ukraine. Bol som v Poľsku, Maďarsku, Ukrajina, Germany, Austria. Nemecko, Rakúsko. I've actually been in Catholic hospitals. Bol som v katolických nemocniciach. I'll leave the country nameless. I won't mention the country. Nebudem vám hovoriť, nespomeniem meno where krajiny. Abortions are being done in the Catholic hospital. Ale potraty boli robené v katolíckej nemocnici. I've stood outside. A ja som stál pred ňou. How do we change how people think about these issues? Ako zmeníme to, že ľudia práve takto rozmýšľajú o týchto veciach? There are people who think that just because it's legal, sú ľudia, ktorí si myslia, že no, pretože je to legálne, that it's okay. Že je to správne. You have to change how people think. My musíme zmeniť to, ako ľudia rozmýšľajú. So we have to engage. Musíme pozvať. Engage. We can't do that by just sitting down. Nedá sa to len tak, že budeme sedieť. In our schools, v našich školách, in our homes, našich domoch, in our rectories. Našich rektorátoch. Doesn't work that way. V farách. We have to get involved. We have to be involved. Musíme sa zapojiť do tohoto. This mentality, let the people come to us, nechať ľudí, aby prišli k nám, is an absurdity. We are called to go out. My musíme zmeniť svoju mentalitu, že výjsť k ním, nie, že oni však prídu. Again, no hands to be raised. Nie treba, aby ste zdvíhali teraz ruky. How many of us have stood in front of abortion facilities, hospitals? How many have stood outside of one of these places as abortion facilities? Koľkí z vás ste stáli pred potratovými klinikami? How many of us have stood there and protested what's happening? A koľkí z vás ste stáli, že si protestovali? How many of us have helped by counseling women who go to those places? Proti tomu, čo sa tam deje, koľkí z vás ste sa radili so ženami, ste im radili tým ženám, ktoré chceli ísť na potrat? How many of us are trying to educate people about the violence of this crime? Koľkí z vás učíte o tomto násilí a tomto zločine? So what are we doing? Takže čo urobíme? Can't do that from inside the rectory. To sa nedá urobiť znútra fary. Can't do that from inside the academic classroom. To sa nedá urobiť z vysokoškolskej učebnice. We can't do it from inside the comfort of our homes and our businesses. To sa nedá urobiť keď budem sedieť doma v našich starostiach, v našich biznisoch. The gospel is not an academic exercise. Evanjelium to nie je akademická rozcvička. Benedict XVI once said, Benedikt XVI povedal raz, that many people speak about Jesus, veľa ľudí rozpráva o Ježišovi, but very few people know him. Ale veľmi málo ho poznajú. So let's push that a little bit. Trošku si to nechajme prejsť hlavou. And I'll use my own country.
A použijem teraz, spomeniem moju krajinu. Now, 8 Supreme Court justices 8 súdcov Najvyššieho súdu. 4 of them 4 z nich claim to be Catholic. Sa hlásia k tomu, že sú katolíci. And yet, look at the damage that comes out of that court. A pozrite sa, koľko škody, koľko hrôzy prichádza z tohoto z Najvyššieho súdu. In the last 2 presidential elections, V posledných 2 prezidentských voľbách Catholics katolíci voted the president into office. Volili prezidenta, zvolili do úradu. Barack Obama would not have won those 2 political years No, Barack Obama by vôbec nemal tieto without the Catholic vote. bez podpory katolíkov by nemal tieto 2 volebné obdobia. This is the most vile man in regarding human life. Toto je jeden najhorší muž, ktorý je postavený proti životu. And yet Catholics put him into office. No, ale katolíci ho volili do úradu. Something's wrong. Niečo je zlé. Many of our Catholic institutions, Mnohé naše katolícke our inštitúcie, Catholic schools, naše katolícke školy are teaching contrary to the church. vyučujú v protiklade s učením cirkvi. I have been in seminaries Ja som bol v seminároch, where they are not teaching church teaching kde sa neučí vôbec katolícke učenie. concerning bioethics. Keď spomíname bioetiku, One of my most recent battles moje súčasné boje was with another moral theologian, boli proti jednému morálnemu učiteľovi, because this particular professor in the seminary pretože tento konkrétny profesor was teaching that contraception is a viable option. učil, že antikoncepcia je jedna z možností. He's wrong. A to je všetko zlé. So these are realities. A toto sú skutočnosti. What are we going to do about it? Čo s tým urobíme? We can't do it sitting down. A to sa nedá, že budeme len tak sedieť. So we have to teach. Musíme učiť. We have to reform the conscience. Musíme znova naformovať svedomie. So John Paul talks about this culture of life. Ján Pavol hovoril o tejto kultúre života. And one of the first places where John Paul speaks of this in great detail is at World Youth Day in 1993. Prvé miesto, kde hovoril pápež Ján Pavol o kultúre života, bolo v 1993 na Svetovom dni mládeže. So if we have to teach a new language about life, Ak máme naučiť nový jazyk života, then there must be a reason why we have to teach. tak musíme objaviť zmysel, že prečo máme učiť. Something must be missing. Niečo tam nám vypadáva. Something must be wrong. Niečo sa deje zle. I'll give you an example. Dávam príklad. Can you put a metal pot in a microwave? Môžete dať železný hrniec do mikrovlnky? Yes or no? No. How do you know that? Ako to viete? Sometimes by experience, Niekedy zo skúseností, because there's an instruction. lebo je tam návod. So that means that somewhere down the road, someone put a metal pot in a microwave Niekto to niekde tam už dal, niekto to už skúsil and probably went back to the manufacturer a možno išiel práve za výrobcom and said, my microwave is broken. a povedal, že no, ale moja mikrovlnka sa pokazila. You didn't tell me I couldn't put a metal pot in it. Ty si mi nepovedal, že ja tam nemám dávať železné predmety. So they wrote an instruction. Takže to napísali do poriadku, do That's toho. exactly what John Paul was talking To about. je presne to, čo Something is wrong, hovorí Ján Pavol II, niečo je zlé and we have to teach a new language. a my musíme naučiť nový jazyk. Or we have to reteach.
alebo to znovu naučiť. The language of life. Jazyk života. So, he identifies the battle. Culture of life, Identifikoval culture of death. Tento boj. Je to kultúra života, kultúra smrti. That is the battle. To je všetko, o čom to je. Now, in paragraph 95, V bode 96 he gives a pastoral plan. dal nám pastoračný plán. He actually tells us how we are to do this. Povedal nám presne, že ako máme to urobiť. He talks about we have to develop. Máme to rozvinúť. A deep critical sense. Hlboký kritický zmysel. We have to develop, we have to create it. We have to help people to understand that there is something seriously wrong. Musíme ľuďom vysvetliť, že niečo je tu zlé, niečo tu hlboko zakorenené zlé. I mean, give you again an example of why this is important. A ja vám dám príklad, že prečo je to také dôležité. Look what just happened in Ireland. Pozrite sa, čo sa stalo v Írsku. Supposedly a Catholic country. Povedali by sme, že katolická krajina. What's the first thing they did last year? Čo sa stalo minulý rok? They introduced and put into law Uviedli a dali do zákona exceptions for abortion. Výnimky pre potrat. Second thing they did last year. Druhú vec, ktorú robili minulý rok, legalized same-sex union. Legalizovali jednotu rovnakých pohlaví. Now they are pushing Teraz sú tlačení for the full legalization of abortion. do plnej legalizácie potratu. How did that happen? Ako sa to mohlo stať? Isn't Ireland Catholic Ireland? Je to katolické Írsko? Isn't that where the great Saint Patrick Nie je to ten veľký svätý Patrik? worked and taught? Pracoval, kde on pracoval a učil? What about here in Slovakia? A čo na Slovensku? The great Saint Cyril and Methodius. Taký veľký Cyril a Metód. And yet, what do we have here? A čo to tu máme? We still have Stále, abortion stále máme potraty. and a contraceptive mentality. A mentalitu antikoncepcie. And if I read and heard the number of percentage, Keď som počul číslo, Father, about what's the percentage of Catholics in Slovakia? At least in name, number. About 67%. 67% katolíkov. We should all, out of the 5.5 million, so 67%, say, let's just say 70%. We should all be up in arms over this great crime. Všetci by sme mali pozdvihnúť svoje ruky proti tomuto veľkému zločinu. Let's go to the Philippines. Budeme do Filipín. I'll be there week after next. Ja nasledujúci o 2 týždne tam pôjdem. They, sadly, a year and a half ago, Na nešťastie rok predtým embraced what was now called the reproductive health law. Prijali reproduktívne zdravotný zákon. Which has opened the door To je otvorenie for the dverí government pre vládu to introduce contraceptive uviesť in antikoncepciu its medical practices in schools a zdravotné praktizovanie. and to begin to offer opportunity to teach sex education. A príležitosť na to, aby sa učilo sexuálne vzdelávanie. Which means Čo znamená? they're going to introduce young people Že ľuďom vysvetlia not mladým only to the issues of contraception, safe sex, nie len to, že sex rovnakého they're going to pohľadu, introduce them to other lifestyles. ale vysvetlia im a prednesú im nové životné štýly, Same-sex union. jednotu rovnakého pohľavia. That's a Catholic country. A to je katolická krajina. It has the youngest
population in the world. Majú najmladšiu populáciu na svete. 60% of the people in the Philippines 60% ľudí na are Filipínach below the age of 25. sú pod hranicou 25 rokov. And if we don't do something about this problem, A ak niečo neurobíme s týmto problémom, those young people títo mladí ľudia are going to embrace the secular definition of love, respect, protect, and serve. títo mladí ľudia objímu tú definíciu, tú pokrivenú definíciu lásky, milovania, rešpektu. Do you know the fertility rate in Slovakia? Viete pozíciu plodnosti na Slovensku? Well, let's start. What is the average fertility rate from around the world? Aká miera prírastku vo svete, porodnosti vo svete? It's 2.1. 2,1. Which means no one has 2.1 children. To neznamená, že každý má 2,1 dieťaťa. Average size about 3. Ale zameriava sa tu na to, že 3 deti. Slovakia is 1.4. Slovensko má 1,4. It fluctuates, which means no one has 1.5. Kolíše to, nikto nemá 1,5. So we can say 2 children. Povedzme 2 deti. Barely replacing. So we have to do something. Why are children seen as a curse, a disease? Prečo sa na deti pozerá ako na kliatbu alebo chorobu? I know it's getting late. Let me tell you a funny story about children. And I'll try, again, working with the translator is not always, in the sense of the translator, to try to translate the story. Okay, jeden príbeh taký nejaký zábavný. I'm in Denver, Colorado. Bol som tam a very wealthy city. It's probably in the sense of when people talk about metropolitans, it's a very a city that thinks of itself as the cream of the crop, if you will. Just ľudia si o sebe dosť tak namýšľajú, že akí sú metropolitáni. I have a very good and bad habit. Mám jeden dobrý a zlý zvyk. I love to see children. Mám rád, keď sa môžem pozerať na deti. When I see a child in a baby carriage, keď vidím dieťa alebo v kočíku, I want to look at the baby. Chcem sa pozrieť do toho kočára. I'm walking down Main Street, Denver. Takže som kráčal hlavnou ulicou Denver. Coming toward me prichádzali is a very, very beautiful young woman. Krásna mladá žena. Pushing a baby carriage. A mala tento kočár. And along the top of the baby carriage is the word Gucci. Bola tam veľká taká značka. So she's pushing a very expensive baby carriage. Takže mala veľmi drahý kočár. The carriage is veiled. You cannot see inside. Ten kočár bol zahalený. And it's a little cool outside, so I'm thinking the baby's covered. Tak ja som si povedal, tak možno je trošku chladnejší, tak je to Now some of you are already laughing because I guess you already have reading what I'm getting ready to tell you. So she stops. And I smiled and I asked her, "Can I take a look?" So sure, she peels back this veil. What do you think she's pushing around? I look down. I look up. I look down, and in my head, right, I'm trying to think of a response because she's pushing a dog. Here is this beautiful creature of God, and she's pushing a dog. And in my head, I'm thinking I would want to say, oh, he has your husband's tail. That's what I want to say. Something's wrong.
And that's happening around the world. A to sa stáva vo svete. You travel in some of the elite cities of Europe, and that's what you see. A to môžete cestovať v mestách Európy a to je to, čo They're not having children, nemajú deti, but they're having dogs, ale majú psov, cats, birds, snakes, you name it. hadov, vtákov, mačky. So we have to develop help people to think. Musíme rozvinúť to, ako ľudia rozmýšľajú. I was raised on a farm. I'm not against dogs and cats. Ja som nebol tak vychovaný, že by som bol proti mačkám a psom. But I'm not going to push a dog or a cat around in a baby carriage. Ale nebudem uznávať to, že dieťa je menej ako pes alebo mačka. We have to mobilize. Musíme sa mobilizovať. This is why I'm so grateful to Paul the Rector tonight, because, you know, this is about mobilization. So we have to mobilize people. We have to pull people together and say, we have to teach, and what are we going to do about it? Musíme ľudí dať dokopy a musíme sa pýtať, čo máme robiť, čo môžeme urobiť ešte lepšie. And from there, we have to activate. We have to pull people not only together, but we have to teach them to get involved. Ale to, že ich naučíme tieto všetky veci, že sa vzdeláme navzájom. And we have to be together in this. Musíme v tomto byť pospolu, to je dôležité. Remember what Scripture says. Pamätajte, čo hovorí Sväté písmo. A house divided cannot stand. Dom, ktorý je rozdelený, neobstojí. So, dissent, false teaching, falošné učenie, or a failure to teach, alebo zlyhanie v tom, že misrepresenting the teaching, ak to zle vysvetlíme, doing nothing, robenie ničoho, all of these things are dangerous. Všetky tieto veci sú nebezpečné. We have to be united together in this work. Potrebujeme byť zjednotení pospolu v tejto práci. And part of the reason why we wanted to have tonight, which again I am so grateful for. A časť toho, čo máme robiť v živote a za čo som taký šťastný, že sme tu teraz, tento večer, is to stress the importance of every one of us in this room. Je to práca, ktorá sa týka každého jedného z nás v tejto miestnosti. And I would say, especially to our seminarians, and especially those getting much closer toward ordination date. Čím ste bližšie hovorím to vám, semináristi, čím ste bližšie k vysveteniu. What are you going to do about all this? Čo s týmto všetkým budete robiť? O čom hovorím teraz? Čo s týmto urobíte? Ako o tom rozmýšľate? You see, one of the things I'm hoping to be able to do. Jedna vec, ktorú dúfam, že sa môže robiť. I may never see the fruit of all the work that I'm trying to do. Nebudem vidieť ovocie toho všetkého, čo robím. But am I going to give to the next generation of priests something much better than I received? Ale verím tomu, že môžem odozdať nasledujúcej generácii niečo lepšie, čo ja som mal. So how serious am I about? Takže ako vidíte serióznosť práve v tomto všetkom? Vážnosť. So these are just questions you have to answer. Túto otázku si nemusíte odpovedať nahlas, ale v mysli. So tonight, you know, as we consider, where do we go from here? Ak sa zameráme, že kam chceme sa dostať. I'm going to show you a slide. Ukážem vám snímok, obraz. Treba sa preklikať na koniec.
What I want us to think about, thank you, is this is just a small slide of a larger program. Toto je iba malý náčrt toho celého nášho programu. Think of all the people we have to influence. Pozrite sa na koľkých všetkých ľudí môžeme mať dosah. Think of all the people that we as a church are called to evangelize. Pozrite sa na všetkých tých ľudí, ktorých voláme k evangelizácii. This is just one that's reflecting upon the church's influence. Pozrite sa na tých všetkých, ktorí sú blízko a majú dosah na tých ďalších. When I work with bishops and with those in leadership roles, ak pracujem s biskupmi a s tými, ktorí sú v vedúcich pozíciách, there's a slide that's much larger than the board. Je tu jeden slajd, ktorý je ešte väčší ako táto obrazovka. That fills in all the empty space. Ktorý zaplňa ešte všetky tie prázdne miesta, ktoré sú tam biele. And when I shared this recently with a group of bishops in discussing methodology within their province, keď som to vysvetľoval všetkým biskupom, ktorých som mal naposledy, of how to build a culture of life within the diocese, ako môžeme naštartovať a vybudovať kultúru života, this huge breath that you went, ste mohli počuť, akí boli úžasnutí, ako také keď sme to všetko rozprostredili na celé. What I was showing is that's the amount of work we have to do. Toto je cena, ktorú máme robiť. How we impact the total community. Ako môžeme osloviť a dotknúť sa všetkých celej spoločnosti. So this is what we got to be thinking about. Toto je to, na čo máme myslieť. How do we affect the medical, ako môžeme the legal, zákonodárstvo, média, science, vedu, government, vládu, education, vzdelávanie. What kind of strategies are we going to use to change the culture of death? Ako zmeníme, aké stratégie použijeme na to, aby sme zmenili kultúru smrti? Toto sú tie najhlavnejšie odvetvia. It means our work doesn't stop. To znamená, že naša práca nezastane. Nemôže zastať. And no one can say it's not my responsibility. A nikto nemôže povedať, že nie je to moja zodpovednosť. It belongs to every one of us. Toto patrí každému jednému z nás. So this is what I want us to be thinking about. Toto chcem, aby si nad týmto rozmýšľali. Whether we are seminarians, to je jedno, či si whether we are seminarista, priests and professors, alebo kňaz a profesor, whether we are lay faithful, married or single, či sme zadaní alebo slobodní, whether we are young or getting up in life. Mladí alebo na konci života. What are we doing to love, respect, protect, and serve life? Čo robíme preto, aby sme milovali, rešpektovali, ochraňovali a slúžili životu? So I'd like to take just a little time, before we draw our evening. Is any questions? I think sometimes what's better is to open the floor and let people maybe ask particular questions, and that kind of broadens out the subject a little bit more. Niekedy je dobré, že pýtať sa ľudí, že aké majú otázky a ešte rozšíriť ten predmet názormi, otázkami druhých. Takže to priestor teraz na otázky. So any questions or comments? Máte nejaké komentáre alebo otázky v tejto oblasti? Want to play shy tonight? Ste nejaký zakrytnutý? Or just ready to go to bed? Otázky. Môžete aj v angličtine. All right, then I'll just tell you one story. Oh, yes, ma'am. Tak ja by som mala konkrétnu otázku, či existujú nejaké štatistiky o vplyve predmanželského spolužitia na rozvodovosť? Yeah, I mean, one of the question, of course, revolves around marriage. And one of the biggest problems we have today is, again,
a misunderstanding of the sacrament of marriage. To, čo je dnes nepochopené a čo je, kde sú nedorozumenia, v čom sú nedorozumenia, že nechápeme význam sviatostného Again, manželstva. just from experience, both in my own pastoral work and in being with priests and bishops and from around the world and lay faithful working in the area of marriage. Z mojich vlastných skúseností, ale aj zo skúseností kňazov, biskupov a laikov po celom svete, from pretty much around the world, marriage preparation programs are very poor. Prípravy na manželstvo sú úbohé. I mean, if you think about the seminarians, they have 8 years of formation. Keď sa pozrieme na semináristov, majú 8 rokov prípravy. A doctor, a lawyer goes to school for sometimes 6 to 8 years plus. Tí, ktorí sa pripravujú ako právnici, medici, tak majú 6 a viac rokov. Even an electrician goes to school for a while to learn how to do the job of working with electrical components to do it right. Aj elektrikár musí ísť a vedel pozapájať dobré tie inštrumenty. Musí ísť do školy sa to učiť. But then when a couple comes seeking marriage, ale keď prichádza pár, ktorý chce byť zosobášený, we meet with them once, twice, and my sa s ním stretneme raz, dva, they're supposed to understand the whole thing. a majú všetko pochopiť, majú to mať jasné. And then even after they're married, we do nothing to help them. A aj v manželstve Or we do very little. po svadbe urobíme pre nich veľmi málo alebo nič. In the last parish assignment I had, V poslednej farnosti, ktorú som spravoval, I didn't have one wedding in 7 years. nemal som ani jednu svadbu za 7 rokov. When I was first ordained, Keď som bol vysvetený, I was assigned to the cathedral with 5 priests. bol som v katedrále, ktorú spravovalo 5 kňazov. I was given 30 weddings to prepare. No, mal som 30 svadobných párov na prípravu. Today the cathedral Teraz tá katedrála barely does that in 1 year. ledva má jedno za rok. Jedno svadbu za rok. So the issue of cohabitation Takže problém spolužitia pred manželstvom, is a kohabitácie, genuine threat against marriage. je celý nastavený proti riadnemu And we should manželstvu. not be pretending that what a couple is doing A my sa nemáme si zakrývať sa pred tým, že čo tieto páry robia, is acceptable. to nie je priateľné. Not only is it offensive to God, Nie len preto, že chceme brániť but Boha, statistics show to us that most of these couples end in divorce. ale veľa štatistík nám práve že ukazuje, že takéto manželstvá, ktoré mali skúsenosť predtým, končia rozvodom. So we have to create a true intervention in this moment. Takže my musíme pripraviť alebo ukazovať pravdu o takýchto veciach. And it's not a question of fussing people, making them feel bad. It's about teaching them. Namiesto toho, aby sme ľudí nechali, aby sa cítili zle o tom, že ich dávame do viny alebo do hanby, my ich máme Helping učiť. the couple to understand that what they're doing is not good for them. Že to, čo žijú, nie je pre nich dobré. Helping them to understand that if they want to spend a lifetime together, Pomôcť im pochopiť, že koľko času chcú takto stráviť pospolu. and they must employ what a sacrament is going to be. What is a sacrament? A pochopiť hĺbku sviatosti. So genuinely, you know, our marriage prep programs need to be revamped. To ja vám poviem, že prípravy na manželstva sa musia prepracovať. You know, one of the things that HLI does, and I've been working with, is actually creating a new marital prep program. A ja spolupracujem na tom, a môžem povedať, na znovu pochopení a nastolení nového programu prípravy na manželstvo. And just to let you know, when I was in the parish, if a couple came to me who were cohabitating, Keď som pracoval vo farnosti a prišiel
pár, ktorý už žil spolu, we didn't set any date for marriage. Nedali sme žiadny dátum pre... The first thing we did is address the issue. We postponed the wedding for a period of time. Odložili sme to a začali sme sa baviť o tých najhlavnejších veciach. You know what helped get my hate mail drawer filled? Že viete si predstaviť, ako pošty mi pribudnú, Was challenging cohabitation. Ktoré sa týkali práve spolunažívania pred manželstvom. If we're serious about helping married life be lived fully, we have to talk about this issue. Ak si to zoberieme, ak si to budeme považovať za správne, vysvetľovať práve tieto problémy ľuďom. Do you know the percentage of couples cohabitating in Slovakia? Vieme štatistiky, koľko percent žije v predmanželstve, v takom kohabitácii. Máme nejaké štatistiky, percentá? 95? It's not in the sense of 95%. It's not that high. But you know, when you look across Europe, depending on the country, záleží na každej jednej krajine, keď sa pozrieme na Európu. The numbers will show 50, sometimes 60%, and it'll 50, 60, 50, 60, to je v krajinách Európy. And it's growing. I mean, it's growing. Because in the United States, they call cohabitation the new norm. V Amerike sa kohabitácia volá nová norma. And part of this again goes back to very poor education, poor formation, poor catechesis. A tento problém sa všetko týka, že máme malú katechizáciu, malú formáciu, malé vzdelávanie, slabé vzdelávanie. You know, it's interesting because, you know, working in again on the different levels of education, I remember a fourth grader came to school with a phone they're not supposed to have. Keď štvrtáci prišli do školy s telefónom, ktorý vôbec nemali mať. And on the phone was pornography. A na tom telefóne bola pornografia. So we got to get our heads out of the sand. Že musíme si vytiahnuť hlavy z piesku. And realize that our people are being attacked from every direction. A že naši ľudia sú atakovaní z každej strany. And so cohabitation is a symptom. Takže toto spolunažívanie pred manželstvom, kohabitácia, to už je symptóm, to je dôsledok. Contraception, abortion, euthanasia, homosexuality, these are symptoms. Toto sú symptómy všetky, homosexualita, antikoncepcia, potrat, eutanázia. Of a genuine systemic problem. It's a fundamental problem. To je základný ríci problém, ktorý musíme vyriešiť. And it involves a misunderstanding, a confusion. Ale všetko je to o nepochopení a zmätku about human sexuality. Ľudskej sexuality. About the dignity of life. O dôstojnosti života. I mean, give an example and then we'll quiet it down. I had someone come up to me, and this is a typical response from people. The church is against everything. No to je taká typická odpoveď ľudí, že cirkev je proti všetkému. That is the first thing, the furthest thing from the truth. A to je prvá vec, že áno, a to je vec, ktorá je najďalej od pravdy. The church is for life. Lebo cirkev je za život. The church is for love. Je za lásku. The church is for peace. Je za pokoj. She's for justice. Je pre spravodlivosť. She's for truth. Je pre viac pravdy. I had one person just 2 weeks ago tell me the church is against sex. A mám osobu, ktorá mi pred 2 týždňami povedala, že cirkev je proti sexu. So really? Som povedal, skutočne. If my mother and father had not shared an intimate sexual moment, I would not be here. A ja som im povedal, že keby moja matka a otec nezdielali spolu tento intimný okamih, tak ja by som tu nebol. You wouldn't be here. Ty by si tu nebol. The church is not against sex. Cirkev nie je proti sexu. The church is for a proper understanding of the human gift given.
Cirkev je za správne vysvetlenie, pochopenie tohoto daru, ktorý je nám darovaný. We're not against homosexuality. Nie sme proti homosexualite. We are for a proper understanding Sme za správne vysvetlenie a of the human pochopenie person ako ľudskej osoby and the human person's response in a sexual moment. a odpovede ľudskému bytiu na tento problém. See, we have to learn how to respond to the language that's being spoken in the world. A takže my musíme sa naučiť, ako odpovedať na tieto otázky. And we can't be cowards. We can't cower away from those moments. We have to apply apologetics in those moments. A my sa nemôžeme stiahovať, ale práve že obhajovať tieto veci. We have to train ourselves in the church teaching. My sa musíme vytrénovať v tom, ako podávať učenie cirkvi. And employ that teaching in our conversations. A rozširovať a uplatňovať v našej konverzácii, v našich dialogoch. The issue of cohabitation, for example, how many parents are actually paying for their children to cohabitate? Koľko rodičov teraz momentálne trpí z toho, že ich deti žijú v takomto pomere kohabitácie. I had a priest recently tell me, jeden kňaz mi teraz in the povedal, prenuptial questionnaire, so in lining up the information from the couple, they will never ask where they live. Keď mali tam tie otázky vyplňať, tak sa nikde tam nebola kolónka, že kde žijú. And I said, why? Because I knew the answer. Ja som sa pýtal, že prečo, ale vedel som odpoveď. He said, because if I find out they're living together, I have to do something about it. Lebo keby som našiel, že je tam takýto problém, že teda žijú spolu, no niečo by som s tým mal potom akože robiť. So I rather not know. Takže radšej ani nechcem vedieť. So I don't have to have a confrontation. Aby som nevstupoval do konfrontácie. With all respect. Všetci rešpektujeme. To that priest. Toho kňaza. That's a coward. Že je zbabelec. That's a coward. Je zbabelý. Afraid to teach the truth out of love. Že sa bojí z lásky k tým ľuďom učiť pravdu. So tonight, just in closing, let's not be afraid. Nebuďme ustráchaní, tak toto zakončím. Each of us is a sharer in this great gift of life. Všetci z nás môžeme zdieľať, dávať ďalej nádherný dar života. And each of us is going to be accountable before the Lord. A každý jeden z nás budeme zodpovedný za túto vec pred Bohom. For what we have done and failed to do. Čo sme urobili a v čom sme zlyhali. And there's two paths. Sú dve cesty. We can be indifferent. Môžeme byť nezaujatí. Not be caring about it. Že nás to vôbec nezaujíma, nestaráme sa o to. We can sink our heads into our phones and play on them and play in other technologies. Môžeme ponoriť svoju myseľ, svoju hlavu do mobilov a všetkých technológií a zatvoriť sa. Or we can get involved. Alebo ideme von. But either way, we're going to be accountable. Ale zo všetkého budeme vydávať počet. So we have to make a decision. Je to na nás, musíme urobiť rozhodnutie. What are we going to do? Čo urobíme? So thank you for your time. Ďakujem vám za váš čas. And thank you for your attention. Za vašu pozornosť. So let's just give a blessing, please. Dávam požehnanie teraz. I'll give it to you in Latin. Dávam to v latinčine. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. God bless.